درس اليوم هو درس لا ليكتور الوحدة الرابعة unité didactique 4 من كتاب Pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire الخامس ابتدائي. عنوان النص avant le décollage. نقراو النص صفحة 105. Avant le décollage. Le passager. Mademoiselle, s'il vous plaît. L'hôtesse. Oui, monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Le passager. شكون هاد le passager هو المسافر. Je ne sais pas, je ne me sens pas très bien. L'hôtesse. C'est la première fois que vous prenez l'avion? Le passager. Oui, je crois que j'ai le mal de mer. L'hôtesse. Vous ne pouvez pas avoir le mal de mer, monsieur. Vous n'êtes pas à bord d'un bateau. Vous êtes à bord d'un avion. Le passager. l'hôtesse هي المضيفة الطائرة. يعني كاين لو باساجي اللي هو المسافر وكاين المضيفة الطيران اللي تتكون في الطيارة تجي عندك إلا خاصك شي حاجة تنظم المسافرين اللي خاصهم تجيبوا لهم تنظف إلى غير ذلك. فين وصلنا لو باساجي. C'est vrai, je perds la tête. Je crois bien que j'ai le mal de l'air. L'hôtesse. Vous ne pouvez pas avoir le mal de l'air non plus, monsieur. Nous n'avons pas encore décollé. شنو هو décoller؟ العنوان شنو هو الديكولاج؟ الإقلاع أو لا قبل إقلاع الطائرة. دوك الطائرة يعني قبل ما تبقى غادية باش تطلع للسماء تجي ديك المضيفة تتسول ياك ما خاصك شي حاجة ياك ما هادي ياك ما هذا. يعني هذا هو الحوار اللي دار بين لو باساج اللي هو المسافر وهاد المضيفة قبل ما تطير الطائرة قبل ما تبدا الطائرة تطلع للسماء. Décoller, le passager décoller. Au clair, qu'est-ce que cela veut dire? L'hôtesse, on dit que l'avion décolle quand il quitte le sol et qu'il commence à voler dans le ciel. تنقول بأن الطيارة تقلع فاش تغادر الأرض يعني لو سول الأرض اللي نتاع المطار وتتبدا في الطيران في السماء. Le passager dans le ciel. Mais ça doit être très dangereux. L'hôtesse. Mais non, je vous assure que vous ne risquez rien. Restez calme et attachez votre ceinture. Ma ceinture? Pourquoi faire? L'hôtesse. Pour vous protéger en cas de problème au décollage. Alors, je ne risque rien. Mais nous risquons d'avoir des problèmes au décollage. C'est bien cela? L'hôtesse. Mais non, soyez tranquille, tout est prévu. Le passager. Bon, donnez-moi quand même un parachute. Je me sentirai plus tranquille. François Fontaine. Des sketchs à lire et à jouer. Reds. نمر الآن إلى الصفحة 106 لإجابة على مجموعة الأسئلة اللي تتعلق بهذا النص اللي قرينا دوكا avant le décollage. Donc la page 106. نمشيو للفقرة. J'observe et je découvre. Avant la lecture, je relève le titre du texte. Le titre c'est Avant le décollage. Le nom de l'auteur, le nom de l'auteur هو François Fontaine. François, لاحظوا الحرف الأولاني ماجيسكول. François Fontaine. السؤال الثاني. Combien de personnes vois-tu sur les deux images? شحال يعني combien شحال من شخص تتلاحظوا في الصورتين معا اللي كانت عندنا اللي هي هادي. Combien de personnes vois-tu sur les deux images? هما جوج اللي هو لو باساجي وشكون آخر l'hôtesse يعني deux. Où sont-ils? Sont dans l'avion. Ou bien à bord d'un avion. Dans l'avion. سؤال. Où se déroule l'histoire? أين تجرى هذا الحوار إلى غير ذلك. فين؟ à bord d'un avion.
d'un avion. À ton avis, que peut demander le jeune homme à l'hôtesse de l'air؟ في رأيك اش ممكن يطلب هذاك الشخص اللي هو لو باساجي تنسميو لو جون هوم لمضيفة الطيران؟ تيطلب منها المساعدة. Elle peut demander quoi? Elle demande de l'aider. يعني يطلب مساعدته. دوزو الفقرة الثانية pendant la lecture. Je lis silencieusement le texte puis je réponds. يعني قال لك أنا نقراو بصمت النص ومن بعد أجيب. القراءة راه قريتها عليكم، عاودوا قراو بحالها ونجيب على هذه الأسئلة. À quel genre appartient ce récit? Le genre, c'est le dialogue. Il appartient au genre de dialogue. Combien comporte-t-il de répliques? إلا رجعنا للنص أولا الحوار اللي دار بين لوتيس et le passager بنلقاو 17 répliques. 17 répliques. نحسبو نلقاو لو باساجي 1 لو تيست 2 لو باساجي 3 لو تيست 4 وغادي هكاك بنلقاو 17 ريبليك يعني 17 ريبليك. السؤال الثالث كومون سيتو كيل بيرسوناج بارل؟ اش قالوا لنا باش تنعرف او باش تعرف بان واحد البيرسوناج. شنو هما لي بيرسوناج؟ هما دوك الشخصيات اللي كاينين في الحوار ديالو. كاين اما لوتيس اما كاين لو باساجي. باش تنعرفوا بان راه هو اللي بغى يهضر او لا راه لوتيس اللي بغى انطلاقا مناش؟ انطلاقا من لي ريبليك يعني البدايه ديال تتلقى لو باساجي تتعرفوا هو اللي بغى يهضر، تتلقى لوتيس تتعرفها هي اللي بغا تهضر. دونك d'après les débuts يعني من بدايات les répliques, les débuts de réplique. Comment naît le passager au début de la pièce? كي داير هذاك لو باساجي في بداية لا بيس؟ شنو هي لا بيس؟ لا بيس هنا قلنا هو الديالوج. تقدر تكون مسرحية، تقدر تكون ديالوج، يقدر يكون نص إلى غيره. هنا في هذه الحالة هو الديالوج. كيفاش دايرة الحالة ديالو؟ كان شوية مزاجيش، تنقولو حنا مزاجيش يعني بيرتوربي أو كان متخوف إلى غيره. دونك il est en état de quoi? Il est perturbé. Il est perturbé. Elle est peur. Elle est peur. Que fait alors l'hôtesse de l'air? Que fait alors l'hôtesse de l'air? اش دارت هنايا؟ عاوناتو يعني تبتاتو. غادي نقول هنا هي يعني elle عاوناتو. هنا elle تتعني عليه هو، ساعدته أو لا elle le calme. Elle le calme. هدأتو. هنا أتل غيوسي هاد elle نتاعتها. لاحظوا elle أتل غيوسي واش نجحت زعما أنه ساعدته؟ وي بيان سور وي. elle إلى في الماضي إلى réussi. نمشيو للتمرين. جو ميفالو صفحة 106. نقراو التمرين. جو ميفالو. جو لي لا بيس puis je relève. هنا سي سي ال. اش تعني سي سي؟ كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. يعني قال لك نجبد من لا بيس اللي هو داك لو ديالوك اللي قرينا في الصفحة 105. نجبد منه اش؟ كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. كاين واحد هو ابور دان نافيون. فاش قالت ليه راه انت ماشي في البحر، راك انت ابور دان نافيون يعني على متن طائرة.
هنا complément circonstanciel de temps. يعني عنده علاقة le temps هو الزمن. كاين هنا avant le décollage قبل الإقلاع. هذا هو العنوان تاع الديالوج الحوار. نمشي السؤال الثاني. je mets à l'imparfait. j'ai le mal de mer. j'ai هو le verbe. اش غادي نديروه في l'imparfait. j'ai في البريزون غادي نديروه في l'imparfait هو j'avais le mal de mer. نمشيو هنا. vous n'êtes pas à bord d'un bateau. vous n'êtes être هو le verbe être فاش مصرف هنا في البريزون وما بغاوه في l'imparfait. vous n'êtes غادي نقولو vous n'étiez. هنا كاين نمسح vous n'étiez. vous n'étiez هنا كاينه vous هنا vous n'étiez. إذا تقرا اس n'étiez pas à bord d'un bateau. je ne risque rien. je ne risquais rien. حتى نصرفو هنايا الأفعال. risque هنا le verbe risquer فاش في البريزون هما بغاو في l'imparfait risquer U A I S à la fin.